مشاعرے کے انعقاد کی مبارکباد دیتا ہوں اور صدر یہ مشاعرہ سے اجازت حاصل کرتے ہوئے یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ خزاں کے ڈر سے وہ ساری ادائیں بھول بیٹھی ہیں. اچھا، خزاں کے ڈر سے وہ ساری ادائیں بھول بیٹھی ہیں، کھلے دل سے چہکنا فاختائیں بھول بیٹھی ہے. کسی ماں کا کوئی بیٹا مجاہد بن نہیں پاتا، سلیقہ تربیت کا جب سے مائیں بھول بیٹھی ہے. کسی ماں کا کوئی بیٹا مجاہد بن نہیں پاتا، سلیقہ تربیت کا جب سے مائیں بھول بیٹھی ہے. سلیقہ تربیت کا جب سے مائیں بھول بیٹھی ہے. حضرات اور چار لائن سماعت کیجیے کہ دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹھ جاتے ہیں. دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ضمیر بیچ کے غیروں میں بیٹھ جاتے ہیں. جنہیں بناتے ہیں ہم لوگ رہنما اپنا، وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب. واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے بھائی. پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے. واہ واہ واہ، دیا بجھا کے، دل کی بات ہے وہ. دیا بجھا کے. جی بھائی شکریہ، پڑھ رہا ہوں. ایسا مال بہت ہے، انشاءاللہ سناتا ہوں آپ کو دھیرے دھیرے. دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ضمیر بیچ کے غیروں میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا کہنے. جنہیں بناتے ہیں ہم لوگ رہنما اپنا، وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں. اور حضرات یہ ہمارے عہد کا کلمہ سماعت کیجئے کہ خدا کے، بابا جی دیکھیں، خدا کے عطا کیجیے نیک بندوں پر، حضرات سنیں، خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں. خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں. حضرات یہ سماعت کیجئے جی. خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں، عبادت گاہ میں آ کر حماقت کر رہا ہوں میں. وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو، مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں. بہت اچھے، بہت اچھے. زندہ باد. کیا کہنے. التمس طالب صاحب، آپ کے جذبات اور آپ کے نتیجہ فکر میں جو سچائیاں پوشیدہ ہیں ان کے لیے. جی پھر پڑھیے. خدا کے نیک بندوں پر، شعر کو پھر سے پڑھیے، اسی شعر کو. خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں. اچھا. عبادت گاہ میں آ کر حماقت کر رہا ہوں میں. وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو، مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. اکثریت اماموں کی ہے یہاں، اس لیے آپ کو داد مل رہی ہے. جی. اور حضرات اسی قبیل کا اور چار لائن سماعت کیجئے کہ یہی رونا ہے ہم سب کا. اچھا. ہمیں عزت نہیں ملتی. یہی رونا ہے ہم سب کا، ہمیں یہی رونا ہے ہم سب کا، ہمیں عزت نہیں ملتی. کہیں بھی مصر کے بازار سے قیمت نہیں ملتی. وہ نیتاؤں کے در پہ دن میں 25 بار جاتے ہیں، مگر 5 نمازوں کی انہیں فرصت نہیں ملتی. کیا کہنے، کیا. وہ نیتاؤں کے در پہ دن میں 25 بار جاتے ہیں، مگر 5 نمازوں کی انہیں فرصت نہیں ملتی. مگر 5 نمازوں کی انہیں فرصت نہیں ملتی. اور حضرات یہ چار لائن سماعت کیجیے کہ تشدد، ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے. اچھا. تشدد، ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے. نبی کو ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے. تشدد، ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے. نبی کو ماننے والے فسادی ہو نہیں سکتے. ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے، ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتی. پڑھ رہا جی بھائی، پڑھ رہا ہوں. پھر سے پڑھے یار، قاسمی کا شعر. کیا کہنے. بہت اچھے. واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی. بابا جی نے کیا کہنے، کیا نکالوں گا نہیں. تشدد، ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے.
तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। हजरात, मैं ये 4 लाइन इसलिए पढ़ा कि मुझे याद है ये मौलाना अंजर कासमी साहब का शहर है ये हजरात। और मौलाना अंजर कासमी साहब नांदेड़ आए थे, उनसे मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ था, तो उनकी याद आ गई, मैंने ये 4 लाइन पढ़ लिया। तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते, नबी को मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। सीटी मत मारिए और दोस्तों, सीटी नहीं, सीटी मत मारिए भाई। दोस्तों, असल में ऐसे शेर पढ़ने पे लोग ये कहते हैं कि खराब शायरी हो। दोस्तों, खराब शायरी नहीं है, ये हमारे दिल के जज्बात हैं। हमको जब बेगुनाह गिरफ्तार किया जाएगा तो हम बोलेंगे, कम से कम बोलेंगे। और हजरत, इसी कबील के 4 लाइन समाप्त कीजिए कि सियासी भेड़िए इंसानियत का दम निकालेंगे। हजरत, ये हमारे अहद की सच्चाई है। आज अल्तमश तालिब बोल रहा है, आप साथ दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी दुआओं से नवाजिए कि सियासी भेड़िए इंसानियत का दम निकालेंगे, सियासी भेड़िए इंसानियत का दम निकालेंगे, मोहब्बत के कुएं से नफरतों का सम निकालेंगे। जहां राशन भी रखने की नहीं होती है गुंजाइश, मगर ये ATS वाले वहां से बम निकालेंगे। मगर ये ATS वाले वहां से बम निकालेंगे, मगर ये ATS वाले वहां से बम निकालेंगे। और हजरात, एक मैं एक इशारे किनारे में एक बात कहूंगा, आप समझ जाएंगे कि दिखावे के लिए जाना तेरा बेकार जाता है, दिखावे के लिए जाना तेरा बेकार जाता है। सदाकत सर उठाती है तो झूठा हार जाता है। भला इंसाफ क्या देगा हमारी माओ बहनों को जो खुद की माँ से मिलने साल में एक बार जाता है। दिखावे के लिए जाना तेरा बेकार जाता है। गला ना फट जाए जरा आहिस्ता। दिखावे के लिए जाना तेरा बेकार जाता है। सदाकत सर उठाती है तो झूठा हार जाता है, सदाकत सर उठाती है तो झूठा हार जाता है। भला इंसाफ क्या देगा हमारी माओ बहनों को जो खुद की माँ से मिलने साल में एक बार जाता है, जो खुद की माँ से मिलने साल में एक बार जाता है। और हजरत, ये 4 लाइन समाप्त कीजिए कि जाफरानी आसमां पर, देखिए बाबा जी, जाफरानी आसमां पर अब्रू काले आ गए। जाफरानी आसमां पर अब्रू काले आ गए। अमन के मैदान में त्रिशूल भाले आ गए। जाफरानी आसमां पर अब्रू काले आ गए। अमन के मैदान में त्रिशूल भाले आ गए। अमन के मैदान में त्रिशूल भाले आ गए। मुजरिमों ने शातिराना चाल ही ऐसी चली, सुर्खियों में सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले आ गए। मुजरिमों ने शातिराना चाल ही ऐसी चली, सुर्खियों में सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले आ गए। सुर्खियों में सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले आ गए। हजरात, यहाँ मदरसे के बच्चे भी तशरीफ रखते हैं, मैं पढ़ता हूँ।